салом дӯстон, хуш омадем ба барномаи мо, ба канали мо. Ман ҳастам бо шумо Самадов, проекти мо Мигратсион Пазл. Имрӯз дар барнома бо шумо суҳбат мекунем ва гап мезанем ки дар бораи чия мавзӯъ. меҳмони барномаи мо аъзои командаи мо бародар Илёсҷон. Салом бародар. ассалому алайкум акай Насимҷон ва ба кулли тамошобинони шабакаи Мигратсион Пазл. хуш омадед бародар ба барномаи мо. бози бародар савол метавонад, дар саволош ҷавоб додан мегирам. шумо мефаҳмем ки ҳамин барнома чӣ маъне дорад. Пазл аст, мақсаде ки дидестен ин логотипи моа, яъне як кас барои ҳама барои як кас. Ин фақат дар муҳоҷират дахл дорад. дасти якдигарро мегирем. акай Насимҷон, як бор дигар саломи хидмат мерасонам ба кулли тамошобинони шабакаи шумо ва кулли мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва тоҷикони берун аз Тоҷикистон қарор дошта. Акаҷон, агар хато накунам, Мигратсион Пазл яъне ки ҷамъи муҳоҷирон мешавам, хел не ба фикрам маънеш? дураст. Пазл чанд маъно дорад. масалан, пазл ҳар як ки мо мисли пазл ҷамъ мешем, мисол дар ин проект, ва ҳар як проблемаро мо бо ҳамин пазл тақсим кардагием. Масалан, як муҳоҷир забона медона, мисол мехоҳад олмон хонданӣ ё коркунӣ биёяд. Забона медона ё ки пул надорад, ё ки пул дорад, забона намедона. мақсад як мушкилӣ дорад. дар куҷое ки наравад, ҳамин Россиян мераванд, як мушкилӣ доранд, ки мисол муҳоҷирои мо. мақсади мо ҳамин мушкилиро ҳал кардан аст. мақсад якҷо шидан ва як оянда мақсад некоммерческий организация мешавад, яъне ки барои мардум мешавад ин чиз. официал на, мисол некоммерческий мешавад барои мақсад дастгирии муҳоҷирон. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки муҳоҷирое ки маъюб ҳастанд, яъне ки ягон савод доранд, аммо маъюб ҳастанд, ягон пошашон аз даст додагианд ё ки дасташон аз даст додагианд, мо бисёртар ӯро кӯшиш мекунем ки ӯ бекор намонанд, ё ки соҳиби кор шаванд, ё ки соҳиби ягон илм шаванд, ягон пешравӣ кунанд дар зиндагишон. дар умум ҳамин пазл маънош ки мушкилии якдигарро ҳал кардан, яъне ки мушкилиро ҳал кардан, пазлро дар ҷои худаш мондан якҷо. яъне ки бародаро, касоне ки моро мебинад дар рафти суҳбатҳо аллакай маълум мешавад ки мигратсиони пазла мақсадаш чияй, барои чӣ ирора пеш гирифтем ва корҳо дар оянда мехоҳем ки мақсад ба шумо пешкаш кунем ва чӣ мақсадҳо дорем. саволотон хаш мо додан мегӯям, ман иншоалло ки ҷавоб метавонам. набоша, суҳбат оғоз мекунем. Тамошобинони азиз, ҳар касе ки мо тамошо мекунад, пайгирӣ мекунад, гуфтем дар аввал гуфтем ки мақсад дар чӣ аст мигратсиони пазл, яъне ки осон кардани мушкилоти меҳнати муҳоҷиратӣ аст. ман Умаров Илёсҷон, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб ҳастам. аз бародармон суол мекунем ки худтона муаррифӣ кунанд. акай Насимҷон, худтона муаррифӣ мекарден? ман Насимҷон Самадов, зодаи Тоҷикистон, мақсад шаҳри Кӯлоб. акай Насимҷон, айни ҳол шумо дар куҷо қарор дорен? айни ҳол таи 7 сол мешавад ки мо дар олмонем, зиндагӣ ва фаъолият кор кардем, бо аҳл оила, бо зану фарзанд будем. ки тӯли 7 сол аст ки дар шаҳри олмон ҳастен, ҳам хел астай? акай ма бошӣ муҳоҷирати меҳнатиро аз кадом сол ва чӣ қадар муддат шуд ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафту омад дорен? як кор фаъолиятон муҳоҷирати меҳнатӣ аст. тӯли чанд сол мешавад? дар куҷои муҳоҷират будед, набудед, фарқаш нест. тӯли чанд сол мешавад? 1 сол 2 сол аввал 2008 дар Россия будам, баъдан бо як 10-11 сол зиёд мешавад. яъне ки оиди муҳоҷирати меҳнатӣ як таҷрибаи бою ғанӣ дорен да? дураст. агар тӯли 11-12 солҳо шуда боша, аллакае ки дар ғурбати ғалибӣ як қисми ҳаёти худа гузаронда истодаест. набоша, акай ма бошӣ, мақсади ҳамин мигратсиони пазл, мақсади ҳамин ширкати шумо дар чӣ аст? ака ба кадом мақсад ҳамин мигратсиони пазл мақсад шумо пеш гирифтем ва хостем ки мақсад ҳамин чиза пешкаш ва роҳандозӣ кунем? мақсади мигратсион пазл чӣ хеле ки гуфтем, барои дастгирии муҳоҷирон астай. пози официална мо дар Германия қариби 1 сол мешавад ки официална ҳамчун соҳибкори инфиродӣ, яъне ки ИП ба русӣ ИП кушодагием. ба хотире ки ман худам аввал танҳо будам, команда ки набуд, ман хостам ки аввал ҳамчун ИП кунам. вақти команда ки ҷамъ шавад, чӣ хеле гуфтам, ира калонтар мекунем, фирмаро калонтар мекунем, яъне ки некоммерческиш мекунем, ки мо дар дигар давлатҳо филиал шавӣ карда бутонем. чӣ хеле гуфтам, муҳоҷирои
мақсад маъюб бошанд ягон чӣ бошанд ӯро дастгирӣ кардан, одамои камбизоат бошанд. Яъне ки мо ҳамаро кӯмак мекунем, чӣ муҳоҷири чӣ хеле ки набоша. Аммо муҳоҷирое ки маъюб ҳастанд ё ки камбизоат ҳастанд, ӯро кӯшиш мекунем ки бепул айдисмон огида бикунем ё ки дастрастар ба ӯ ёрдам бикунем да мақсад. оянда шумо ният дорем ки мақсад вақте ки организатсия кору фаъолиятша шурӯъ кардак, баъдан шумо кӯшиш мекунед аз буҷаи мақсад ширкат бошад, аз фоидаи ширкат бошад, дасти кӯмак дароз кунем ба инсонҳое ки мақсад нуқсонҳо доранд дар зиндагӣ. ҳозир ман дар бораи мигратсион пас камтар дига бугӯм ки аз 3 қисм иборат мешавад. Якум қисмаш ҳозир мо аз блогерӣ сар кардем. Дуюм қисмаш забономӯзии онлайнӣ мекунем, ба хотире ки бисёри бародарое ки мехоҳанд биёянд, аммо забонро намедонанд. Мушкилии калон дар забонай. Бисёраш намедонанд ва барои ӯани дастрас нест ростӣ. Ҳасте ки хоҳиш доранд, мақсад бисёр одам ҳастанд хоҳиш доранд, аммо дастрас нест. Яъне ки маблағ аму курсҳо ба ӯ дастрас нест. Ба ҳамин хотир дуюм этапи мо забономӯзӣ мешавад ва дар ин забономӯзӣ мо агар худо хоҳад мисол 2 тариф 3 тариф мешавад ки як тарифаш ҳатман бепул мешавад. Барои камбизоатҳо, барои камбағалое ки маъюбо ҳатман бепул мешавад ва 2 тариф дигаш пулакӣ. Ҳамаеро бепул карда намешавад, ба хотире ки ӯ муаллима ӯ муаллим ҳамаи мо шумо агар ки коргаре ки официални коргар кишидем, бояд мо маош бигирем. ҳозирашта мақсад мо ҳамчун волонтёр и бародарам якум бор гап задем, фаҳмонем ки ҳамин хел мо дар командамон одам дар кӯрай, и бародарам розӣ шид, яъне ки бепул ҳозир мо кор кардастем дар ҳамин ҷа. Вақте ки командаро ки ҷамъ кем, дуруст ки ҳар як мо шумо мақсад кадоме ки дар ин команда ки ҷамъ мешавад, соҳиби маош мешавад. Зиндагӣ бо ҳар як кас мисол зиндагӣ дорад. Барои ҳамин мо ҳамин фоидаш бигем, корро пеш мебарем ва бигем барои одамои камбизоат маъюб бепул курс ё ки забономӯзӣ ё ки дигар ҳуҷҷатгузориро бигем дастрас мекунем. ака Насимҷон, вақте ки дар ин мавзӯъ суҳбат кардем, оғоз кардӣ, мехоҳам як чизе илова кунам ки инсонҳо мақсад ҳар инсоне ки мехоҳад мақсад ба ҳамин мигратсион пазл мақсад дохил шавад дар командаи мо, айни ҳол дар команда 3-4 нафарем. мо айни ҳол ягон хел оилаку дигар чизҳо дар мо нест. Мо фақат айни ҳол кора шурӯъ кардем ва оянда мақсад дорем ки мақсад кадомида ки дастмон мераса, чӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ, чӣ дар ватан, чӣ дар дигар соҳаҳо боша, кӯшиш мекунем баъдан мебинем кадом соҳаҳода дасти мо дароз шида мераса. Ширкати мо ширкати ҳастае ки на ба дин, на ба политика умуман дахолат надорад ва дахолат нахоҳад кард. барои ҳамин аз тамоми шаҳрвандон, аз тамоми тамошобинон хоҳиш карда мешавад ки ба мо ба ҳар гуна суолҳо муроҷиат накунед, фақат дар бораи кори мо, яъне ки дар бораи меҳнатӣ бошад, дар бораи кору фаъолияти мо бошад. мақсад дар чӣ буд ки шумо ҳамин роҳа пеш гирифтен? метавонистен мақсад тиҷоратгар шен дар олмон ё ин ки дар ватан ё ин ки дар куҷое боша набоша, аллакай ки таҷрибаи ғанӣ дорен, кадоми ҳис шуморо водор кардака ки шумо имина ҳамин чиза сару кор бигирен? албатта ки маълумае ки як аввалин ҳиссаш агар хато накунем, акаҷон ин ватандӯстияи мақсад бародарои мақсад ватандӯст ҳамеша мақсад дар хубии халқ ҳастанд, дар хубии мардум ҳастанд. ва баъдан боқимондаша мехоҳам ака шумо бифаҳмед чун мегӯянд, сухан шуниданаш аз забони луқмон хуш аст. раҳмат. дараст ҳамин рости ӯрам фаромӯш кардам, як аввал бояд қайд мекардам ки масалан ҳамин проекти мо социалния ва мо дар сиёсат дар дин кор надорем. мисол саволҳои динӣ боша, барое ки мо мулло нестем ё ки мо депутат нестем ки дар сиёсат гап занем. фақат мо дар социални проекти мо социални дастгирии муҳоҷир, якдигар мақсад муҳоҷир ва ҳамин чӣ хеле ки бародар худ қайд кардӣ, дастгирӣ мисол як фоида ба Тоҷикистон ё ки ба як тоҷик ҳамватан бираса. аммо саволи шумо гуфтанем ки мақсад барои чӣ ман ин корро сар кардам, чӣ хеле гуфтам барои ёрдами ҳамватано дигар бародаро. мақсад диме ки ҳар як одам як ҳавас дорад аз ёшиш ё ки аз хурдиш, мисол як кас мехоҳад доктор шавад, як кас метавонад адвокат шавад. мисол ман кӯшиш мекардам ки ми социални ягон проекти социални кунам ва бо чӣ хеле ки қайд кардам, дар 2008 якум муҳоҷирати ма буд дар Россия.
بسیارتر عذاب و مهاجره هم خودم بگیم دیدم، اما برادرای دیگه دیدم که چخیل عذاب میکشن به حجتی، قانون نمیدونن چخیل کنن. و مقصد من اینجا سرش در دل من اونجا بسیارتر همین جا شدن گرفت که من همین کارا باید مکنم و باید هر یک مهاجر وقتی که بگه که من مهاجرم دیگه ایزو نکشه و با سر بلند فخر کنه که مهاجرای. برای همین در دل من بگم خود رمضان گرفت. بهتر نکنه که غربت غریبی مقصد عذاب‌های غریبی، عذاب‌هایی که در شهر آسیا مقصد کشتن شما را وادار کرد که سمت مهاجرت مهنتی را برای مردم آسان‌تر کنین. شاید برای همه را نشود، اما برای یک کس باشد چی میشه، برای 10 کس باشد چی میشه، برای 100 کس باشد چی میشه. بهترین هدف بده که ما همین چخیلی که در علایدگی صحبت کردیم همیشه در کنار تا میمونم. وقتی که سخن درباره کار خیر میرود باید هر یک فرد مسلمان تنبالی برای مردم وطن خطه باید همیشه دستگیر باشه. مقصد حداقل دستگیری سومر نیم نباشه، مرال نباید مقصد دستگیری کنند. برادرها یک خواهش داریم شما بدارین مقصد در کانال ابونه شین، مقصد پیگیر باشین. ما وقتی که بعدن در شما میگیم وقت کار فعالیت شروع کردیم الکی که اچیرت بسیار شد آدم ها بسیار شد مقصد دیگر بر همگی رسیده نتونیم. برای هم قدر چند قدر پیشترکی مقصد شما ما را پیگیر شدین، اما قام با فایدهش میشه هم با فایده میشه. هر قدر ما را شما دستگیری کردین اما قدر ما در موتیواسیون میشه. موتیواسیون که روح بلد کردن. وقتی ما مقصد روح بلد شدیم ما در مقصد خیلی قزیق میگیم که همین قزیق دادن میگیره تو چند ما را تو چند مقصد روح بلد کردیم. ما برای شما را مقصد کارهای خوب و ویدیوهای پیش به ویدیوهای خوب جالب پیشنهاد کردن میگیریم و در کارهامون هم همیشه قدم ها را دراز ماندن میگیریم که زودتر و خوبتر برای شما پیشنهاد کنیم الکی کارا. درباره کماند ما خصوصیت دیگر قید کردم. درباره همین کماندمون راستی من کارا بعد سال نو که سخت‌تر گفتم بعد سال نو جمع میکنم و نه که در شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم اگه آدمی که استعداد داره یک چیز داره و میگفت که مثلا من میخوام برای مردم یاد کنم، من فکر میکنم گفتم ها با ما هم فکر میادم و ما با ما آدمو علاقه میبردم. متاسفانه همه در مثال در شبکه‌های اجتماعی که گپ میزنن که مثلا برای مردم میخوایم برای مهاجرون میخوایم یک پیشروی کنیم یک یاردم کنیم، بعد علایده که صحبت میکنی و مقصد فکرشون دیگه گپشون دیگه میشوه. یعنی که ما یگان تئوری مقصد پرتنزیا بگیم چی نداریم، فقط خیلی وقتی که در شبکه‌های اجتماعی دعوا میکنن که ما برای مهاجرون میخوایم یاردم کنیم دستگیری کنیم چخیل کنیم چیکار کنیم و ما میگفتم که اینا تیار مثال این ما مثلا پروژه تیار فیرما مقصد کشودگی بین همکاری کنیم یا جویش این کارو پیش بریم و یا نرخای میگفتن ای پول گام میزدن که مقصد با عقل آدم راست نمیگیره. حتی ما میگفتم که بیا با اسمی آلمان مشمور مقصد ساعتکی یعنی که اوزیش زوری من نمیرسه خیلی یگان ساعت در یک هفته میتونم مثلا کارو پیش بریم زبان آموزی بیا سر کنیم با مردم روزی نمیشیدن و با ایلوس برادر گپ زدم اما یکم برده یگان درباره سومم گپ نزد یگان پرتنز نکرد یا برگه مینداری خو با در پیش مردم بیان میکنم برادر برای خودت و ما هم خیلی آدمایی که مقصد برای او سوم در جای یکم نیست در جای دیگه است ما همکاری کردن میتونیم کدومی که چی هنری داره با ما تماس برویا ما کوشش میکنیم که کماند اولی ما آدم بسیار در کاره کماند ما چند کلام باشیم اما خوبه حاضی همچون ما والنتیر کار کردیم چخیل برادر گفت به سوم همچون والنتیر هر ما خدمتمون را کردیم نه که این دراز دوام نمیکنه. وقتی که کاری که ما سر کردیم هر یک والنتیر که خدمتش میرسونه او قدر کرده میشه و افیسال هم میگیم کار دم میگیریمش با ما هم کاری مثال کار میکنه یا معاش میگیره. مقصدی ما همیه برای کماندر جمع کردن. یک چیز دیگر فراموش نکنیم مقصد با تماشابینان نقص قید برسونیم که ما عین حال نه سپانسر داریم مقصد نه چی. ما هم مثال این برادرم نی هردمون در مهاجرت مهنتی قرار داریم در فدراسیون سیاسی برادر در شهر آلمان قرار داره. یعنی که ما اما قدر پولی کار میکنیم که اویلای خمون مقصد میخرونیم میپشونیم عین حال همگی میدونیم مقصد که زندگی برای آدم مهاجر عین حال خیلی مشکل تنبالی برای آدمایی که در شهر آسیا قرار دارن کورس ببینن چه خیلی پایان رفتگی. قصه کوتاه که ما نداریم سپانسر اما از جانب پروردگار کاری خیره
در این کار مقصد تو سوم نمیتی، تو یگان کار نمیکنی، اما یک سخن اینک، یک ایده اینک، یک مقصد دیلتهی، یک چه چیزی که باشه نباشه مرال نی پدرش کم میکنی، خودش یک کاری خیر میشه. برای امو خیلی اکر خیر کردن گفتن که بلوگرها در مراجعت میکنی، اما هستن برادرای بهترین هم هستن، شاید شما در امو نغلطیدین، هستن برادرایی که دستگیری میکنن و باور داریم که در آینده هر کسی که هر بلاگری که مقصد وقتی که مقصد ما را میفهمه، ما باوری دارم که دستگیری میکنه، برای که با میگم ما عینی حال به خدا یگان تین یگان کس یگان نمیگیریم، فقط مقصد گذاشتگیم در پیش خود که ما باید کار برای مردم، کار مهاجرت کمی همنی باشه آسانتر کنیم. این چی که نکنیم زبان آموزی را مقصد برای شما پیشنهاد کنیم، مقصد طرز آسان شه، یک کمند باشی با خوبتره. باور که برادر اگر امی جای ما در یک کسی دیگه میشید ما امی چیزا پیشنهاد میکرد ما در آسانتر میغلطید، به خاطری که ما یک شوخش هم میگرفتم، مثلا یک کمند بلوگرش هم میگرفتیم با یک برادرای دیگه مثلا با خود پیش بردن میفتیم، این آسانتره. به خاطری که از ما بگیم همه شوخش در گردن ما های، مثلا هم بلوگرش هم مثلا با شما پیش میبریم، هم با مثلا زبان آموزش با دیگه کسا پیش میبریم و هم با مسئله کلانش در حجت گذاری و مثلا برای اومدنشون حجتشون تخت کردن اوشانی مثال همش ما در بالا مثال خودم باید همه را ادام بکنیم، کماندو را جمع کنیم، جابجا کنیم. همین خاطر گفتی خدا یکم تا قینتره، لیکن خدا خواهد گفتی شما اول ما را نو یک بگیم 200 300 نفر دیدگی ان شاء الله که برادرها دستگیری کنن، پس پس کنن که دیگه برادرها که ببینن با باور دارم تسر کماندمون بیشتر جمع میشیم، زیادتر میشیم و کارمون تسر پیش میره. اگه یک چیز دیگر قید کنیم که برادرها هر کسی که ما را میبینه، مقصد هر کسی که میخواد با ما همراه باشه، یک از شما فراموش نکنین که شرکتی ما شرکتی میشود که با دستگیری انا سفارت آلمان و با دستگیری مقصد که جاگهی نیست، شرکت ما شرکتی هسته که هم سفارت آلمان نبا خبر میکنیم، هم سفارت جمهوری تاجیکستان. برای همون شما میتونید که دیل پرانه مقصد عینی حال مراجعت کنیم، پس ما عینی حال ایگون کس نه پول نه دیگر سو نه وعده میتیم که شما را میاریم به جای کار تامین میکنیم یا اینکه یگون دیگه، فقط ما شما را وعده میتیم میره که شما چند قدر بیشتر بر ما ابونچی شدین، اما قدر ابونچی ما زیاد شد گفته استم موتیواسیون میشه، مقصد ما روح بلد میشیم، اما قدر کار پیش میگیریم، اما قدر خوبتر نقصتر کار میکنیم که با وعده خودمون وفادار باشیم، صادق باشیم. برای شما میتونین که حرکت خودتون تا اینکه ما موتیواسیون بگیریم. درست برادر. و همجا گفتنیم که امی پروژه ما از 3 قسم عبارت است. ما کوتاه میگم از 3 قسم عبارت است. یکمش از این بلوگری گرفتگیم، دیمش خیلی گفتیم زبان آموزی، سومش حجت گذاری. حاضر برای چی ما بلوگری یکم پیش گرفتیم؟ برای این شما میگم که آشکار برادرها که وقتی شما پادپیس کردین این خیلی خوبی داره. مثلا وقتی پادپیس زیاد کشید بگیم مقاماتی که آلمان بدریم، بگیم یا اینترویو بگیریم ای مقامات خدمات مهاجرتش یا یک جای دیگهش، بسیار راضی میشم و ما همکاری میکنیم. دیم کمان در جمع کردیم، مبلغ گذاری کردن در کار کمان داره، مثلا یک تکنیک خریدن در کار کامپیوتر، کامera یا چیز دیگه که روز تو روز ما صفتی برنامه‌ها را خوبتر کنیم و برادرانی مثال یک معاش بگیرن، یک زندگی مثال ایپای همه ایپای کارشیم کشیدیم با بگیم برنامه جالبتر میشوه و یا که مثال هم رکلام شدت چیز دیگه شید ای پول همی ما زبان آموزی را مثال یا معلم پول میتیم مثلا زبان آموزی تشکیل میکنیم، یعنی که برای فایده شما همی شما چقدر گفت برادر ما سوم طلب نکردیم یگان چه طلب نکردیم، فقط شما پادپیسات کنین پادلیت کنین که تستر جمع شیم و او برادرایی که سوال میتن بسیارتر ما در واتساپ بسیار سوال میتن که کی سر میکنی کی بیم و حتی بسیارش مبلغای کلان با دیگر آدما دادن فان چون کدگن و ما چخیل گفتم ما قدم گذاشتیم اكو کار ما کی سر نمیکنیم اوش واسطه ای شما ای برادرها بعد سال نه خدا خواهد با کانت کرونا سر میکنیم، اما وابسته از شما ای ما قدم گذاشتیم بلوگری چند قشما تست جمع میشین اما کارا ما تستر سر میکنیم. برادر یک سمی خواستم همجا با مردم مقصد قید کنم بفهمانم مقصد که شرکت ما در خودش انسان‌های را مقصد قبول میکنه که اولا اخلاق خوب داشته باشند، گفتار خوب، پندار خوب داشته باشند،
برای ما را در شرکتمان انسان‌های در کار است که اول مقصد رفتار گفتار اخلاق خوب داشته باشه. بعدا انسانی که رفتار گفتار اخلاق خوب داشته باشه آسته همش میشه. اما شما فراموش نکنین که برای در میگراسیون پازل مقصد شما وارد شدن مقصد اعضا شدن برای ما را اولین درجه تعلیم تربیه شما ضرور است. ва барои чӯли ягон кас мумкин савол бипурсад барои чӣ қасода накардем мо ростӣ ҳуҷҷати бигем барои фирмаи кардан надоштем, яъне ки иҷозати муваққатӣ доштем коғазӣ бигем ҳамин внжмона бигем нав гирифтем як ҳамн гирифтем сразу ман айпаи кушодани фирма шидам. баръакс чӣ хеле ки шумо гуфтен ҳамин хел мегуфт ки бе як кас дигара нагем ки тоҷикҳо меян мисол инҷа ҷазир мекунанд. мақсад кардам омадам таваккали дигаш ба худо, ҳар кас фикри худшон мекард ва мо ани омадем дидем ки мақсад мушкилӣ нест барои омадан мақсад олмон мо фикр мекунем қиин буд вақтш моро як кас намегуфт ки осонай фақат забон бихон не масалан аусбилдунг инаҷи аусбилдунг ёки ауп мисол ёки кор ёки дигар волонтёрский мисол программа ҳаста ки миёй ба ҳамин программа баъдан аусбилдунг мекунӣ мисол мехонӣ кор мекунӣ фаъолият мекунӣ. лекин мутаассифона моро тоҷикҳое ки пешаи мо омадагӣ буданд ин чизора намегуфтанд ки мақсад ам хеле осонае. баръакс моро як хел ки мисол мефаҳмонданд ки мо фикр мекардем ки мо шанс надорем барои рафтан. аями омадагим ҳарчанд ки ман фирмам накушода будам не ки ҳамун агар кадоме ки одноклассника мисол фейсбук чизе ки мисол даму чизом паделитса мекардам ки не аусбилдунг айнатаи барномаҳоай бе ягон чи бе ягон мисол пул бе ягон чи мақсад паделитса мекардам ки як бародар бина бихона ва кадомеш ки имконият дорад биёя зиндагишона тағйир битан. аммо дидам ки мақсад ба и мақсад паделиса кардани холӣ кор пеш намерава, яъне ки ман хостам ки ҳамин фирма ҳамин проекта бикушоем ҷамъ шем ҳама каса мисол ҳамин чиза бикунем ки ба мардум бисёртар фоида бираса. масалан як оила агар як кас ҳамин олмон биёя ман фикр мекунам ҳам зиндагӣ ҳам оила тағйир меёбад, тоҷикистон беҳбудӣ мешава, ба хотире ки ҳар як оилае ки сум роҳӣ мекунанд ҳамун ё мехаранд ё хона месозанд чизе ки мекунанд ҳамун сум чарх мезанад андоз месупоранд ёки як соҳибкор бор меёрад андоз месупорад мақсад ҳамун пул тов мехӯрад буҷети тоҷикистонани бигем хуб мешава. бале бале ака гуфтисам ҳама ё кори хайран акаҷон. баъд як чиз дигара фаромӯш накунед мақсад дӯстони азиз тамошобинони азиз ки забон донистан ба шумо як ало осонӣ меёрад. ҳар касе ки забони олмониро хид мекуна аллакай ки ба ӯ гуфтан шарт нест барое ки ва ё худшон медонанд ки чӣ фоидаҳо дорад чӣ хел роҳҳои осон дорад. барои ҳамин метавонем ки забони олмониро аз хид кунем. ягон қинӣ надорад. ман рости гап қариб 3-4 рӯз шид аллакай ки хондани забони олмониро аз хид кардам. ягон қинӣ надорад. барои ҳамун метавонен аз ҳамони шурӯъ кунен. забони олмонӣ дар ютуб каналҳо ҳаст. медорем ба забони тоҷикӣ менависед мақсад тарзи омӯзиши забони олмонӣ барои шумо якчанд вариантҳо пешниҳод мешавад. ҳар касе ки забони русӣ қатъи мехоҳад пожалуйста менависӣ как научиться немецкий язык. всё короче тамошо мекунӣ медорӣ аз хид мекунӣ. осона якам тарак ҳаракат кардан дар кор якам тарак майна сара мақсад азоб метиҳам мо фоидаи хуб дорад. дуруст ҳамин мақсад видеои бемаънию бефоида агар ҳар як рӯзи ҳамин бисёни ним соат агар тайёр кунанд ман бовар дорам ки як бигем як тез айхид мекунанд забона. бисёр одам ҳастанд ки қариб 2 солаи маро менависанд ки мо чӣ хел бием чӣ хел бием ман такрор мекунам забон бихон аммо мутаассифона бисёриёш дар 2 сол як калима аз ёд кардагӣ нест. агар ҳар рӯз як калимае аз ёд мекард оли олмония бигем хеле айхид карда буданд. ин ҳар як каса вобаста айхид шавад бародаро. ҳамин кадом давлате ки рафтаниен забони ҳамон давлата айхид кунед. бале мегӯяд забон донед ҷаҳон донед. мегӯянд ку ҷаҳондида боши ҷавон хӯрдан не. охи ё чизое ҳастанд ки дар ҳаёт тамоми бузургҳо гуфтагиянд дар бораи чизо сухан. агар ба олмонам нинаё ягон залалат мекунанд на охи дар ҳамон ҷо метавонед дар ягон мақсад ширкатҳои хориҷӣ кор дабдурой. ҳозир возможност бисёре дар ватанам не дар дохили ватанам не ҳастаи корҳои хуб мақсад бароям мақсад бо омӯзен забон аз хид кунем беҳтарин мешавад. фарқ надорад шарт нест то олмонӣ аз хид кунӣ англисӣ аз хид кунӣ. ҳозир айни ҳол забони хитоӣ ҳам хеле забони хуб ҳастае ки ба мардум хеле мақсад осонӣ меёрад ҷои кор мақсад таъмин мекунад. забономӯз бошен забон аз хид кунен. ҳар касе ки мехоҳад пожалуйста дар миграсион пазл дар шабакаи ютуби мо медонед мақсад мебинед мақсад аллакай ки офиси мо ҷои кори мо аллакай ки ҳама
چیز تیاره، فقط مقصد ما عین حال چی تماشابین نداریم، بیننده نداریم که تا اینکه مقصد هر روز ویدیو کنیم، مقصد برای شما محصولات ها رو که انا ایدئوی خودمون پیشکش کنیم. همین حساب شما میتونین که بدونین تماشا کنین در یوتیوب کانال با مقصد شرکت ما علاقه که هست همه چیزش داکومنتاسیا وقتی که ما مقصد یکم تبش گذشته مقصد بلاگر مقصد وقتی که تماشابین و بینندگان ما وقتی با همو چیزی که ما در کار با همو چیز رسید، اگر با همو شماره وقتی رسید ما بعدا علاقه که چی را سر میکنیم با شما تصدیق کردن که ما در حقیقتا همین چیزا برای شما خوبیش هم میخوایم، نه یگون چیز دیگه. درست. و چخیل که قید کرد برادر، امی واز ما فقط подписчиков мақсаде баъд команда вақте команда кадоми чхели гуфтам ягон ҳунар дора, ягон касб дора, як масалан як сайт месозам, мақсад ози ҷамъ кишидем бо барои кор хубтар мешава. мисол ози мо сайтмона аста кушодагим хидм сайта сохтагим, аммо бигем бар дараҷаи оли 100% профессионалӣ кор намекунад сайтамон дига тусумон. ба ҳамин хотир кадоме ки айдис сохтани сайт мия программист ё ки чизи дига агар бихоҳад ки мисли ҳамин бародар вори мисол ҳамин команда мо ҷамъ шава, марҳамат муроҷиат кунед, дастгирӣ кунед, бо кормон тезтар мешава. шоир мега ки айби эшон мангару эҳсони хеш дида фурӯ кун ба гиребони хеш. ҳамамон гунаҳгорем, аввал гуноҳи худмон, аввал хатогиҳои худмон мақсад ку ислоҳ кунем, баъд хатогиҳош набинем. ҳамамон хато дорем, ягон тамом бехато нестем. барои чи ами сухан ҳамин мавзӯъ ма оғоз кардам дар ҳамин барнома ки аввалин мақсад видеои худмон мақсад барои ҳамун хостум мақсад ки аз бародаро хоҳиш кунем ки биен дастгир бошен, чунки и уже аллакае ки ширкати мо мехоҳам международнӣ шава. баъд чиз дигара хостум қайд кунам ки ози ҳайни ҳол ами дар олмон бисёртар қувваи корӣ дар корай, ами шав рӯзда. аки ман намедонам 5 сол пас 10 сол пас чӣ мешава, не ки ами шав рӯз бояд мо ами шанса истифода барем, тезтар забон ахид кунем, бием иҷои худмон ҷобаҷо кунем. ва барое ки ози ҳатто агар тамошо карда бошем дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо Ӯзбекистон ҳамкорӣ кардан, ҳатто рафтан ҳамунҷо бигем курсҳоро худшон ташкил кардан барои соҳаи медитсина ё ки хонаи пиронсолон, нигаҳбинӣ кардани пиронсолон, ё ки бигем соҳаи бисёртар соҳаи медитсина да медсестрау бигем врачам хелсо бисёртар барои ҳамин рафтагиян, мақсад аями Ӯзбекистон мисол курсҳо кардагиян барои овардан. ба ҳамин хотир бо дигар соҳаҳош астай. масалан намедонам мо чанд миллион усози дар муҳоҷир ҳар кас ҳар хел мегӯяд чанд миллионе ки мисол набошем, 1 миллионе ё ки чанд миллионе, мақсад агар нимша агар ё ки қариб ҳамаша мо агар то олмон биёрем ку тақсимиш кунем, дар инҷа ҳичи намеоиш дига. хеле калона иҷа ки 1 миллион 2 миллион муҳоҷир дар инҷа ҳичи тақсимиш кунӣ агар дига намеоиш. ба ҳамин хотир ҷо барои ҳамаро ҳастай, фақат забон бихон, биё айпаи зиндагӣ чава. ва бисёртар хоҳиш меам ки соҳаҳое интихоб кунед ки дар оянда дар кор мешава. дар оянда мисол дар кор мешава, соҳаро бисёртар интихоб кунед, бекор намемонед. мақсад бале бале, агар ягон кори хато кардем, ҳамчун бародарона пожалуйста ягон сухани хато гуфтем, ягон нияти хато дошта бошем, номерои ватсапи мо дар болои экран метавонед ки бидроен ана бинависен. мо хатогиёмон албатта ки ҳамеша чикор мекунем, кӯшиш мекунем ки ислоҳ кунем агар хатогӣ боша аз ҷони мо. албатта ки кадом мақсад ягон мисол ягон пешниҳод дора, чиз дора, метавонад ки мо дар муроҷиат кунем. мо ва як чизга қайд карданем ки мақсад ами одаме ки мия олмон, ман бовар дорам ки ҳамаё дар ҷо наместа. бисёраш вақте ки мақсад як кас меомӯза, не биё мисол меорем аусбилдунг дар бораи ҳамаи соҳаҳо қариб ҳастай, чӣ сохтмон бошад, чӣ дар бораи бигем дигар соҳаҳо бошад, ҳамаи соҳаҳо мақсад мутахассис тайёр мекунад ами аусбилдунг. мисол бисёри бародаро ман медонам ки вақте меян 3 сол 4 сол мехонанд, мақсад аму касб айхид мекунанд, диплома мегиранд, агар анво мақсад бар бигаранд Тоҷикистон бираванд, и ҳам ба Тоҷикистон хубай, ҳам барои он бародар хубай ки як мутахассиси бигем хуб мегарда мерава. мисол дар соҳаи мошинсозкунӣ ҳам бигирӣ, дар соҳаи кадом соҳае ки бигирӣ, агар там ҷо омадӣ мисол мутахассиси бигем устои мошини хуби мисол мошинои замонавӣ шидӣ, Тоҷикистон рафтӣ соҳиби, албатта ки як ҷои кори хуб ё ки як пули хуб ҳам мешавӣ. ман фикр мекунам бо ҳамаи дар олмон намеса, бисёрш бо мегарда и гаштагишани ба Тоҷикистон мисол фоида мекуна, мутахассис мегарда мерава.
در اینجا ایستادگیشان که فایده تاجیکستان که یک سوم دو سوم روی میکنه مقصد ما فکر میکنم این همه طرفه فایده میشه با مردم. بعد بله اکا لکه که مقصد ما معلوم شد برای تماشابین، مقصد ما به فکرم که معلوم شد که ما چی میخوایم، مقصد چی خواهش ها داریم. برای همین برادرها بی‌طرف نباشین. یک خواهش دیگه از برادرانی که بلاگر هستند، در شبکه‌های اجتماعی اکتیو هستین برادرها، اگر امکانیتش باشه، اگر مثلا همین شما رها بدونین برادرها، همین مقصد میتونین که به مردم پیشنهاد کنین، یعنی که پوبلیکاسیا کنین. مقصد برادرها فقط نیت ما خیره، والله بالله تعالی نیت ما خیره. ما با میگیم مقصد از شما پیشنهاد کردن، بله از شما مقصد پوبلیکاسیا کردن، بعدا و یورا پروردگار عقل داده ما چهره قتی گپ زدیم، ما الک جای استقامت ما نگفتیم، ما گفتیم که ما کی هستیم چی هستیم. قید کردنی بدم که درست گفتم برادر، مقصد از ما یگان سوم جمع نکردیم که یا که یگان خدمت رسولی ما رکلام نکردیم که او مود گارانتی بتن. ایم برادرای بلاگر خواهش اگر کدامش که بخوان که سهم خودشون بگذارن در می کاری خیر، مثلا ما ولی با این برادر مصلحت میکنیم، برنامه میکنیم، با هر یک بلاگر میبره برادر هم صحبت میشوه، مقصد هم برای او هم برای ما مقصد یک فایده میشوه. و آینده که کار که وقتی که ما سر کردیم در او چین ما اول پیش کار سر کردن ما یه رزولتاتی میتیم که مردم ایشون میتیم که این برادرش ما دستگیری کردین، این کاری ما، این گارانتی ما، این کاری ما پیشکی با پیشنهاد میکنیم که برای مردم بگیم همچون گارانتی باشه. و بعدا با هم بلاگرها که ما را دستگیری کردن با مثل همکاری میکنیم، مثل رکلام میخریم. با میگم مقصد همین چیز در شما دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، شما مقصد بی‌طرف نباشین. بستین خودتون فکر کنین از ابونه شدن شما یگان چی نمیره، نه بوی میشه نه کمبغل. اما شما ما در با میگم موتیواسیون میتیم، باوری میتیم، برای که ما چیزا با باوری کامل کرده استیم، یعنی که ما از شما باوری داریم. ما فکر میکنیم خیلی برادرها ایتسا میفهمند و کدامی که خچم اومدن نیست، وقتی که تو پادپیسات میکنی، لایک میکنی که این پروژه دستگیری میکنی، ختم کنی یا جیانن میاد یا همسایت میاد، یک کس مثلا نواسط میاد، یک کس میاد کو برای این برادرها نو واسه سین سالتون اگر شما آلمان اومدنی هم نباشین، شما دستگیری کنین که فردا برای خش تورتونه، برای نواسطتونه، برای کس فایدهش برسه. بله وقتی که آینده ما بودو رفت، مقصد کارهای ما خوب انجام یافت، مقصد کارهای ما خوب پیشروی کردن گرفت، ما میخوایم همین شرکت نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا مقصد شکو کنیم، وسیع کنیم، فیلیال‌های خودمون بکشیم که مردم تاجیک هر حالت‌هایی که میشه، مثال شاید حالت خوب باشه، شاید حالت بد باشه، خداوند نگه داره از حالت‌های بد، چیکار کنیم؟ دستگیر باشیم، پیگیر باشیم، قناتی هم باشیم، خیلی زنجیر میگن که زنجیر باشیم یک جای، خیلی یگان کس مقصد در قد کوچه نمونه که در راه نمونه که در دیگر چیزها. درست همین لوزونگی ما هنیم یک کس برای همه برای یک کس. خیلی برادر قید کرد، ما کوشش میکنیم بعد آلمان در دیگر دولت ها هنیم مثل فیلیال رو بکشویم و هر یک مهاجر اما ایرپورت بگیم پیشواز بگیریم، جابجا کنیم، دستگیری کنیم تا یک خچه گرفتن. بله هر برادری که میخوام مقصد در کمند داخل شه ایدئوی نو به نو داره، شاید میخوام مقصد در مقصد پروگرامیست باشه، شاید مقصد مونتاژ که خوب باشه، پاجالستا ما شما را انتظاریم. درست برای کمند کدام که علاقه نمره واتساپ اون هستای مقصد بدورین برادرها با میگم که برادرایی که برای اومدن ویزا یا که اون سوال دیگه دارن سراسیمه نشین، اولی ما کار سر کردگی نیستیم، در این واتساپ بیشتر ننویسیم برادرها که آدمایی که مثال برای کار موجود میکنن بعد دیگه ما رو دیده نمیتونیم، ای سبب که بسیار بد مینویسن برادرها و خیلی گفتم وابسته اختونه. شما میخواین که تستر شود، تستر ویدیو روی کنین، تستر جمع شیم، ما کار تستر ایشولوک سر میکنیم. یک چیز دیگه کمی خواستم اینجا قید کنم، این حال بسیار از تای فند فریب کنیم برادرای عزیز، یگان کس از نام ما باوری نکنیم. ما وقتی که سر کردیم کار فعالیت نه، ما خودمون، من شخصا من خودم اگر وقت داشته باشد کسا ما خودمون برآمده یعنی که زایوله نمیکنیم، خودمون میبریم مراجعت میکنیم به مردم که الکی که شما میتونین مقصد ضعفکه پدوات کنین، الکی که شما میتونین که حجتتون تیار کردن مقصد چیکار کنین شروع کنین. عین حال یگان گپ نیست و یگان انسان باور نکنین از نام گروه ما. برادرو این مهمه برادرو،
оли мо чӣ хеле гуфт бародар қайд кард ки кай ки мо кора сар кардем пешак шуморо хабар мекунем. Фақат ози чӣ хеле гуфтам бародаро якум қинии ки ҳастай ҳамин моро мисол мотиватсия метава мисол моро бигем дастгирӣ мешава ҳама тарафа. ҳар касе ки сухани хуб мехоҳад, панд мехоҳад, насиҳат мехоҳад, ман ютуб канали худам дорам. Гарчанде ки албатта ки мо ба ӯ синни сола нарасидем ки насиҳат кунем, аммо ҳар чӣ ки медонем мекунем. ҳар чӣ ки медонем мекунем. Вақте дар ютуб канали ман дохил шидем, аллакай мефаҳмем ки ман барои чӣ мақсад насиҳат нев суҳбат мекунем. Мақсади ман дар чия дар ютуб канали худам. Шояд ягон бародар ягон сухани хуб мегӯяд, шояд ман ягон маслиҳат мехоҳам. Пожалуйста, дар омада обуна шен дар канали ман. Ноумед набошен, ҳамаша ба кори нек, ба кори хайр қадам бигзоред. Иншоалло Парвардигор ҳамеша ёр мададгор астай. Таи як мошида ки бародаро дастгирӣ кардан 160-170 нафар уҷи обуначӣ шидем. Миннатдорӣ худам як борига ба ҳамин бародаро мақсад апа ховаро кадоме ки бошанд миннатдорӣ худам баён мекунам. Раҳмат ки дастгирӣ кардесен. Бисёре ҳамин проектҳои калони кишидагиянд. Агар мо нигаҳ кунем бисёре дар гараж шидагия ё дар подвал шидагия ё дар як ҷои хурди шидагия ки як кас аввал қадамаша бондагия, баъд дигар чизо сабаб шидагия, аммо ҳозирш як ширкатҳои калон шидагиянд. мо ани боварӣ дорем ки иншоалло ба амри худо ки мо дар роҳи мисол ростем, мақсад нияти мо ростай ва мо ани оянда як ширкати бузург мешавем. Чӣ хеле гуфтам, муҳоҷир бояд фахр кунад. Мисол хеле фахр мекунад, муҳоҷирам фахр мекунад. мисол кадом давлате бихоҳад бо зани фарзандаш биравад зиндагӣ кунад, кор кунад, меравад ба зани фарзандаш. Мисол мақсад озод бояд боша ва дастрас боша. як обращение мекунем. биё дар инҷа ман як обращение ки ман мехоҳам ки ягон бародари мақсад блогерист боша, мақсад дар соҳаи мақсад тарбия сухан кунад. Агар ман мехоҳам як бор меҳмон бошам дар ҳамон мақсад якчанд идеаҳои барои мақсад мардуми муҳоҷири ки дар Россия қарор доранд, якчанд суханҳое дорам. Албатта ки ман дар барномаи ҳаёти муҳоҷир бо бародар Муҳаммад Исим Шарифов суҳбат кардам. якчанд чизҳое буда ки мақсад ман натонистам онҷа расонда. вақти видеоро тамошо кардам, баъдан фаҳмидам ки ман якчанд чизҳои беҳтарина фаромӯш кардам. ягон кас боша марҳамат бо ман дар алоқа шавад, дар тамос боша ки як чӣ мегӯм, як видеои беҳтарин мешавад. як фоидаи мақсад ягон чиз намеравад. мо маслиҳат додан як кас да бо мегӯм кори хайра, кори некай. ҳамеша дар сарзамини нозанинмон дар Тоҷикистони азиз ҳамеша сулҳ боша, субот боша, тинҷӣ боша, оромӣ боша ва якдиливӣ, якҷоягӣ боша. аз ҳамин да ягон чиз дигар беҳтар мешавад? Не ба фикрам. баъдан ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва тоҷикони берун аз Тоҷикистон қарор дошта, аввалан саломатӣ, сарбаландӣ ва хонаи обод таманно дорам. ман ба ҳамин суханои бародар ҳамфикрам ва гуфтанем ки чӣ хеле бародар гуфт тинҷӣ дар тамоми дунё хай тинҷӣ боша. мақсад худо кунад ки дар ҳамин дунё дар ҳама ҷо тинҷӣ амонӣ боша ва мо дастгири якдигар бошем, зиндагии хуб дошта бошем. чиз дигар қайд фаромӯш кардам, қайд кунам ки чӣ хеле бародар гуфт худаш канал дора. мо дар зери ҳамин чӣ бародара мебонем силка ютубша мисол бидурем, дар оҷа мисол суҳбат мекунам, мисол чизое ки дар иҷа оиди муҳоҷиратай, чизое ки мисол метавонем шахсӣ ё ки дар бораи ягон чиз дигар саволш метавонем, дар бораи зиндагииш як чизи дигар савол метавонем, бидурем бародара дастгирӣ кунем ва ягон савол дошта бошем, бидурем дар каналаш саволотона битен ва дастгирӣ кунем. боқӣ дар паноҳи худо бошем бародаро. хай то видеои оянда иншоалло ки бо дар хизмати шумо мешавем. خدا نگهدار.